شاید اب پہنچ ہی جائے. چلو مٹھو اس آم کو اماں کے پاس لے چلیں. اماں دیکھو مجھے کیا ملا. مینا تم پھر درختوں پہ چڑھنے لگی. پر دادی دیکھو تو کتنا بڑا آم ہے. میں نے اسے درخت کے اوپر والی شاخ سے توڑا ہے. اچھا بھائی اچھا, مٹھو اور میں نے توڑا ہے. اس لڑکی کو کب عقل آئے گی. لڑکیاں درختوں پہ نہیں چڑھا کرتی. اسے کب کھائیں گے؟ چلو ابھی کھاتے ہیں. ابھی لاؤ پہلے میں اسے دھو تو لوں. اماں راجو کو مجھ سے زیادہ ملا ہے. اس کو تو زیادہ ملتا ہی ہے. ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے. کیا اچھا آم ہے. تم کتنے اچھے بھائی ہو. چلو بچوں اسکول جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی. چلو راجو دیکھیے کون پہلے پہنچتا ہے. ہاں چلو. راجو یہ تمہارا ہے. مینا یہ تمہارا. ارے انڈا یہ تو مجھے بہت پسند ہے. 1 منٹ رکو, ہاتھ دھو لیے. چلو آؤ میرے ساتھ. ارے میرے انڈے کو کیا ہوا؟ مینا شرارت مت کرو, راجو کو انڈا واپس دے دو. اور کیا, راجو اب بڑا ہو رہا ہے, اسے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے. اماں تو کیا مینا کو اتنا ہی کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر وہ بھی تو بڑی ہو رہی ہے اور پھر وہ کتنا کام کرتی ہے. مینا کا کام تو بہت آسان ہے, میں تو اسے یوں کر لوں. اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو. کل اسکول کی چھٹی ہے, کیوں نہ ہم جگہ بدل لیں. تم میرا کام کرنا, میں تمہارا کروں گی. خوب مزہ آئے گا. یہ آج کل کے بچے. راجو سے کہو آگ جلائے. کیا ہوا؟ آگ, بھاگو. آگ؟ ارے چولہے میں آگ جلانا ہے. بھول گئے کیا؟ آج تم میرا کام کرو گے. میں تو بھول ہی گیا تھا. مجھے کھیل کھیلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. راجو اب جھاڑو دینا ہے. جھاڑو جھاڑو. ٹھیک ہے. جھاڑو 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 جھاڑو. میں بکری کے لیے گھاس لینے جا رہی ہوں. تم جا کر مرغیوں کو دانا ڈالو. ہاں مرغی. تم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہو. عقل مند. چل آؤ مرغیوں. مرغی 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 مرغی. اب آیا مزہ. مرغی. ہاں مینا.
अरे मिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, हटो हटो, ये क्या हो रहा है? नीचे उतरो। ओ, मैं लाली को चराने ले जा रही हूँ। ध्यान रखना, लाली जमींदार के खेत में न चली जाए। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। और हाँ राजू, गोबर जरूर उठा लेना। राजू, मजा आ रहा है? हंसो नहीं। अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीना कहाँ है? क्या वो बीमार है? मीना ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मीना का काम कितना आसान है। मजा आ रहा है? भागो यहाँ से। मीना, मीना, क्या हुआ मिट्टू? लाली, क्या हुआ लाली को? लाली? ओह, लाली नहीं! हाय अल्लाह, लाली जल्दी बाहर निकलो। वापस आओ लाली। लाली वापस आओ, वापस आओ लाली। वापस आओ, लाली लाली वापस आओ लाली। नहीं, हाँ पकड़ लिया। अब तुम भाग नहीं सकती। आओ! ओहो, ओफो, मिट्टू, मेरा तो दम निकल गया। पता नहीं राजू लाली को कैसे संभालता है। अब कभी ऐसे नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना। राजू, सारा काम कर लिया? कहाँ खत्म हुआ अभी काम? मेरा बेचारा राजू, मैंने देखा है कि सारा दिन तुमने कितना काम किया। बस अब काफी है। मैं तो बहुत थक गया हूँ दादी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मीना इतने सारे काम करती है। ये तो सच है। मुझे भी आज पहली बार एहसास हुआ कि लड़कियां कितना ज्यादा काम करती हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा खाना कहाँ है? अच्छा भाई, तुमने तो आज एक दूसरे से जगह बदल ली थी। तुम मीना को राजू की प्लेट और राजू को मीना की। हाँ माँ, आज ये मेरी प्लेट है। ये तो काफी नहीं है। मैं तो भूख से मर रहा हूँ। आज का दिन ही खराब है। क्यों भाई, क्या हो गया? मैंने सारा दिन इतने काम किए। आग जलाई, झाड़ू दी, मुर्गियों को दाना डाला, पानी लाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए और मीना के सारे काम किए। अच्छा, तो तुम आज बहुत मसरूफ रहे। और हमें ये भी एहसास दिलाया कि मीना कितना काम करती है। मीना और राजू दोनों ही घर के बहुत से काम करते हैं। ये दोनों ही बड़े हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर मिकदार में खाने की जरूरत है। हाँ भाई, अब ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठहरो, मैं जरा अमरूद तोड़ लूं। अरे ये तो बिल्कुल पक्का हुआ है। कल खूब मजा आया है ना? मगर लाली बहुत शैतान है। उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। राजू, तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। मगर मैं तो इतना थक गया था। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है मीना।
आइंदा जब भी हो सके मैं तुम्हारा हाथ बटाया करूँगा। भाई हो तो ऐसा। भाई हो तो ऐसा। चलो अमरूद खाएं, आधा आधा। अमरूद खाए आधा आधा।